Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Rasul Dan saya Dr. Syaira. So today's topic is very interesting topic. So Syai, topik apa hari ini? Okay, hari tu kita dah cakap pasal jerawat kan? Right. So today kita akan cakap in detail about parut jerawat. So let's go to it. So Syai, kan kita nak cakap pasal parut jerawat ni. Correct. So what are the types of parut jerawat? Can you Okay. please elaborate? Okay, right. Yeah? Bila kita cakap pasal parut jerawat ni, usually I akan categorize into two. Satu tu dia depressed scar, lagi satu tu dia macam hypertrophic scar. Depressed tu maksudnya macam parut yang tenggelam. Kalau hypertrophic tu maksudnya parut yang macam timbul. So jenis-jenis parut yang tertentu tu pula, contoh kalau depressed scar yang common macam ice pick, rolling, box scar, itu semua describe bentuk parut tu. Kalau macam hypertrophic, usually macam yang timbul tu lah, hypertrophic, ataupun sometimes untuk orang yang ada keloidal tendency, dia boleh jadi macam keloid. But there is another we call, not to say parut lah, tapi dia lebih kepada discoloration. Bila ada jerawat, dia akan meninggalkan bekas. Contohnya post-inflammatory hyperpigmentation or post-inflammatory erythema. Kalau hyperpigmentation tu maksudnya dia tinggalkan parut gelap. Kalau yang post-inflammation erythema tu dia meninggalkan parut yang macam merah-merah. Okay, I nak tambah sikit lah soalan tu. Kan tadi you cakap pasal keloid. Memang common, very common. Correct. Tapi ada juga tempat lain yang akan dapat selain daripada muka. Last time we even explain jerawat tu boleh datang kat mana. Yes, correct. So where else? Yeah. Okay, selain pada dekat muka, okay, I pun lupa nak cakap tadi, kalau muka yang common macam depressed scar. Tapi yang macam timbul ataupun keloid scar ni dia common kat bahagian badan. So siapa yang ada macam body acne ke apa ke, usually parut dia akan jenis yang timbul-timbul. And siapa yang ada keloidal tendency, even dekat muka pun dia boleh dapat normally keloid. around this area lah. This area lah, chin area, jaw area. Right. So boss, next question. Right. Selalunya apa yang menyebabkan seseorang itu untuk prone develop parut jerawat? Berisiko tinggi lah. Yes, maksudnya siapa yang berisiko untuk dapat parut. So actually nombor satu, keturunan memainkan peranan. Contoh ayah ada, mak ada dulu jerawat dan parut jerawat, anak-anak tu boleh dapatlah jerawat atau parut jerawat also. And then nombor dua, memang orang yang jerawat dia kan, I pernah explain dulu, categorize non-inflammatory dengan inflammatory. Yang non-inflammatory macam komadon blackhead, whitehead. So orang macam ni tendensi dia kurang. Tapi yang inflammatory, yang selalu datang kemerahan, bengkak-bengkak, nodule cystic, yang tu memang parut jerawat tu memang quite common lah. Nombor tiga yang paling common zaman dulu, zaman sekarang pun masih ada, mengambil rawatan memang lambat datang mengambil rawatan. Maksudnya jerawat dah teruk baru datang ambil rawatan. Sebab biasa diorang akan categorize jerawat ni sebagai penyakit remaja lah, tak payahlah pergi jumpa doktor, dia akan baik sendiri. Those who actually come late for treatment, they have tendency untuk dapat parut jerawat. And lagi satu paling common lah, yang selalu picit. That is a very common thing. And memanglah tengok cermin geram kan, masa picit tu parut mungkin akan timbul kemudian. So these are the category yang memang berisiko tinggi untuk mendapat parut jerawat. Yes. So Syai, macam mana jerawat ni boleh menjadi parut pula? What is the process? How does it really happen? Maksudnya kenapa jerawat tu boleh tinggalkan parut ke? Correct. Oh, okay, macam tadi kan you ada mention jerawat tadi you bahagi kepada non-inflammatory and inflammatory. Yang non-inflammatory macam whitehead, blackhead, dia superficial lah. Maksudnya the jerawat tu macam tak adalah deep inside the skin. Kalau yang inflammatory ni, it's deep and then usually it damage the skin and the surrounding tissue. So bila dia damage the skin and the surrounding tissue, termasuk because of the inflammation process, that's when parut boleh jadi. Sebab bila ada damage to the skin, badan kita akan repair. Akan cuba repair lah. Dalam proses nak repair tu, our skin will produce collagen, but sometimes kalau dia produce collagen sikit, that's when the skin jadi macam a bit depressed. Tak cukup hasilkan collagen untuk go back
the normal skin jadi normal lah, the normal skin. Kalau terlebih produce collagen pula, macam contoh yang in hypertrophic and keloid, that's when bila Collagen parut excessive. tu, yes, that's when parut tu akan jadi timbul. So that's why macam in cases where jerawat tu lebih deep inside, cystic, nodule, usually akan tinggalkan parut. Yang macam whitehead belah ini biasanya tak tinggalkan parut. So basically related to penghasilan collagen jugalah. Yes, correct. Okay, alright. So since kita dah tahu roughly macam mana parut tu boleh jadi, who are prone to get the scars, sekarang ni nak tanya pula rawatan untuk parut jerawat. Apa option yang ada dekat luar? Parut jerawat ni ramai tertanya, boleh tak doktor just cream saja? I nak cream je. Honestly cakap cream ni macam result dia nothing great lah. So it doesn't really help much. So acne scar ni sepatutnya procedure, lebih pada procedure. So satu, kalau contohlah dia punya scars tu tak berapa deep, dia superficial. So kita boleh buat microdermal abrasion. Ramai pula tanya apa microdermal abrasion, yang kalau tengok YouTube ke apa dia main sedut. And that acts very very well for komedonia, non-inflammatory punya. Masa you ada banyak blackhead, whitehead, dia akan keluarkan setiap blackhead, whitehead, then dia buat the process of microdermal abrasion. And that will actually tolong to get new skin immediately. Kalau kita biar macam tu 30 days, yang ni immediately there will be some new changes will come. Nombor satu. Nombor dua, when you go into deep scar, satu, subcision. Subcision dia ada needle yang khas, kita panggil Noco needle lah. And kalau kita cerita pasal ni, it sounds a bit scary. What I will tell my patient is deep scar ni dia macam kan scar tapi ada fibrous tissue yang memegang macam payung. Okay, kalau you buat apa-apa, you tak release the fibrous tissue, collagen macam mana dia, it can't really push up because the fibrous tissue tu hold benda tu. Okay. So yang subcision ni kita masukkan needle ke dalam and kita potong the the fibrous tissue, potong release. So the scar daripada ni dia akan timbul, and for repair collagen akan start producing, push the scar further. So that's another thing, subcision. And lagi satu, chemical peeling. Chemical peeling ada banyak jenis lah. You ada glycolic, you ada salicylic, and that acts more well untuk acne as such. Tapi untuk parut jerawat, dan kita ada TCA cross peeling. Yang tu memang kita pakai TCA solution kan, and kita akan, there is a procedure. The way we do it is we just focus on the scar alone, bukan the whole face lah, at the scar alone. And memang ada downtime, artinya kalau lepas buat tu memang kulit tu macam nampak downtime lah, orang nampak pun dia tahu you did something. And downtime can go to 5 days to 7 days lah. And lepas buat tu, about 2 weeks later you can see some improvement in it. Sometimes I repeat, buat sekali, lepas sebulan buat lagi sekali, buat sebulan lagi sekali. Microdermal abrasion we can even do it every 2 to 3 weeks kan. Ada tak benda yang lain, Syai? You rasa yes, option lain. Yes. There are few other options. Correct. Yang kita boleh offer. Yang common ataupun yang kerap orang buat is laser resurfacing. Correct. Selalunya kita akan guna mesin macam CO2 laser. Why? Because dia akan resurface the skin. Dia akan buang tisu yang scarred tissue or damaged tissue, and dia akan replace with a healthy tissue. So yang ni biasanya famous jugalah, banyak patient akan buat, but still this procedure pun ada downtime dia. So around 5 to 7 days juga, and then after the skin has completely resurfaced, that's when you see visible result. Correct. Lagi satu treatment yang kita offer is collagen induction therapy. Because ataupun kita panggil micro needling lah. Sebab bila kita buat micro needling ni, dia induce collagen production. So that's why nama dia collagen induction therapy lah. So yang ni kita akan pakai a tiny device yang ada banyak micro needle. Dia akan macam puncture the face, tiny holes on the face, so that macam ada tiny injury, which then will stimulate healing process and collagen, and in long run dia akan improve appearance of the scar. So for these two procedures, even the one you mention ni, banyak patient akan tanyalah, buat sekali je cukup tak? Usually you may need around 5 to 6 sessions juga
untuk betul-betul nampak improvement ataupun result. But lagi severe parut seseorang tu, usually you need more treatment. Sometimes derma roller macam microneedling lah. Patient ada je, patient tanya boleh tak bawa derma roller doktor, you ada tak nak beli buat kat rumah ke apa. Boleh, but what they should understand, dia ada size. So derma roller ni ada size. Even microneedling tadi you cakap ada size lah. The whole concept of treatment ni, nombor satu again lah, kena banyak bersabar. Different patient show different result. Ada setengah tu cepat result dia, ada setengah tu lambat sedikit. So kena banyak bersabar lah. And again, the concept of the whole thing is kita injure the epidermis dengan dermis supaya proses healing comes up, dan collagen. The collagen is the one which is going to push the scar. So I think that's a kind of treatment lah. Alright. So sebagai penutup kan, what I want to stress lah, I think you pun same thoughts je. Nombor satu, memang ada rawatan untuk paruh jerawat. And benda ni is not penyakit remaja lah. Yang konsep tu memang kena keluarkan. And nombor satu, datang rawatan tu tolong mempercepatkan rawatan. When you dah dapat jerawat, you datang. Jangan tunggu sampai parut baru kita datang lah. And tadi I think we both have mentioned kan, macam mana, apa dia paruh jerawat, siapa berisiko, macam mana rawatan dia kan, macam mana nak cegah pun dah. Anything else you want to add, Syai? Macam you cakap tadi lah, basically seek treatment early. Jangan delay treatment. The earlier we help you, the less chances untuk you develop very bad scarring. Correct. Yang keduanya, nak pesan balik, jangan pecahkan jerawat, jangan picit, jangan buat apa-apalah, because lagi you usik, dia punya damage tu akan jadi lagi teruk. So memang confirm parut dia pun akan lagi teruk juga. And then bila kita treat jerawat, kan kita ada bagi cream macam retinoid, even cream macam tu pun dah tak ada jerawat pun we advise to continuously pakai. Maintain. Because it also helps to speed up cell turnover. So untuk mild scarring, I think it will help lah, tapi not the deep scar. When you are talking about cream kan, tadi kan you ada cakap pasal post-inflammatory hyperpigmentation. Adalah krim untuk macam pudarkan parut. Yang tu lebih kepada you pakai like brightening creams, lightening creams macam tu lah. Okay. So come early kan, jangan tunggu. Cakap dekat situ bos. Take home message, come early. Jangan tunggu lepas tu baru nak buat rawatan. Alright. There's no more as penyakit remaja, it is penyakit kulit. Alright, so take care. I hope you guys enjoy our video. Please like, share and subscribe our channel. Syai. Hello. 3, 2, 1.